morning. Kuratan mas Inday ay mag-update ko ba? Mag-update dre ba? Oh, sagda wala good morning. Ay, good morning. 100 ah. Sige, tawag ni Day. Mark. Madam, morning. Hi. Oo nga, busy kasi ako nung nakarang linggo. Oo. Yan. 95. 70, oh, update tayo, daghag bago ron, daghag bago, bilhin na kayo, palit na mo, dala kay Ma'am Marchil. Toby 3637 sa may Galleria Mall, second floor. Baklaran, harapan ng Ilarte, Baklaran Ilarte. Ayun, oh, 60 lang, oh, 60. Ito naman, 65, oh, 65. Ito naman, 75. 65. Bisita. 65 lang, oh. Oh, may tebay. Ay, sorry. 120 jacket. Oh, 120 lang, 120. Mayroon ding 100. 140. 95. 65. 100. Waffle na parang may kilo 100. Yan. Ito na yan, oh, Marchil RTW shop. Ito magkapare. Oh, 120, oh. Bilang yan. Ito naman, 130. Terno, 130, oh. Terno, 130. Terno, 130. 100. Saan ba to, Bet? 120. 60, oh. 60. 65. 60. Yan, 60. 50, 65. 65. Daghag bag. Alay, pabili ako. Ulit man. Yan naman, 75. Yan, no? 60, 55. 65. Ay, 65 eh. 50. Ayan, 65. Bilhin na kayo, ma'am, sir. Dito lang na nila kay Ma'am Marcel sa may second floor. Galleria mo. 65. 65. 65 daan. 65 to. Barato na. Oh, ganda. Oh. 60. Ito naman, 40. Oh. Hello, morning. Good morning. Shout out naman na, idol. Oy, shout out guys sa Marchil RTW shop. RTW shop. Thank you. Ito sa loob. Ito, 100, oh. Kani, bago ni sa dambak, eh. Oh, karon ko kitaan, eh. 100. Ang ganda ng mga design, oh. Ayun, 100 lang, oh. Ano to? Pang lalaki, unisex. Pang babae. Ay, unisex. Ganda, oh. BB. May nakalagay BBB. Bago to, ah. 100 lang yan, oh. 100 ang wholesale. Yan. Kayo man, sir. Dito lang yung Ma'am Marcel. RTW shop. Meron ng 30 nila. 30 ba to? Gulat. Ano ba ito? 30 lang. 30 pesos. Ito naman short. 65. Short. 65. Yan. Daming kulay, oh. Yan. 65. Ang short. 50. 50. Ayun naman sa taas. Oh, 65. 65. Meron din lang 55. Ayun ang 55. Oh. 55. Dito naman, meron silang 60. Yan, may ibang kulay, oh, 60 lang. Ito naman, 120. 70. 120. Yan, dami pang iba. Thank you, madam. Morning. Bye-bye. Salamat. Oh.
Hi. Morning. Good morning, boss. Sige, sige, bye-bye.